नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 10 तारिख 2025 बुधवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी रूपाली शहीद नगर भुवनेश्वर रे। आजिर नाटक जाजाबर। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कुहिका मंगलपुर जाजपुर। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी अंगपड़ा किशोर नगर अनुगुल रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी कंटियामुरा बड़गाँ सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक ए पुओ तू कहार झियो। यात्रा धौली आज हेउछि तार पंचम रजनी बीटीएम झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक साइलेंट किलर। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी हलधरपुर केन्दुझर रे। आजिर नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी बेगुनिया खोर्धा रे। आजिर नाटक ए मन काशी बृंदावन। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मुरुसुआ तुरुमुंगा केन्दुझर रे। आजिर नाटक गैंगस्टार। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी गौड़पाली जमनकीरा संबलपुर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी तुकुड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक कला कान्नु हसे जशोदा कले। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नेलीबारी दानियाबर जाजपुर रोड। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सुर प्रतापपुर भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी सन्थपड़ा नुआसाही तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी तालकुंडी रियामाल देवगढ़ रे। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रामचंद्र नगर रेंगाली संबलपुर। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गोड़ा पलासपिठिया भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी लहुणीपड़ा सुंदरगढ़। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणत कानी।
ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଛତାବର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରିଆମାଳ ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଡ଼ସନ୍ତ୍ରୀ ବଅଁରପାଳ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସରଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ବୋଉ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନାକଟି ଦେଉଳ ସମ୍ବଲପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଲ୍ଲିପୋଷି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ହରି ନାମେ କିରସ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କରମୂଳ ଜରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଓଡ଼ଗାଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚକାପାଦ କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମଧୁପୁରା ପାଉଁଶକୁଲି ଭେଲୋରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତେଣ୍ଡରା ପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହାତୀସର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଅରିସୋଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଳିଆଖିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନନ୍ଦରା ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଏମ୍ ସିରିଗିଡ଼ି ବିଜେପୁର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନଳିଦା ବରୀ ଛତିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲା ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।